Kaya nupasana maksudnya adalah melakukan pengamatan terhadap tubuh. Dhatu artinya unsur, sedangkan manasikara maksudnya adalah pengamatan. Jadi, pengamatan terhadap tubuh yang terdiri dari unsur-unsur. Punasa parambekwe beku ima mewa kaya yatha thidam yatha panhidam dhatu tho iswakati adi ima tamen kaye ravi dhatu abo dhatu teso dhatu vayo dhatu di. Beku again beku yogis whatever your position you are, then you do they observe they as the consisting as the four element, right? The earth element, right? The water element, fire element, the air element. Para biku yogi, apapun posisi Anda, pada saat itu Anda haruslah melakukan pengamatan terhadap tubuh yang terdiri dari 4 unsur ini. Unsur tanah, unsur air, unsur api, dan unsur udara. So when we look at our body, right? When we combine with the 4 elements, right? Then our body, right? Keda, hair, right? Body hair, head hair, then nakha, right? Nail, danda, teeth, dasa, skin, right? Manda, flesh, naru, sinews, ati, bone, right? Ati, mensa, bone marrows, right? Waka, kidneys, hariya, heart, ekana, liver, right? Kilomaka, diaphragm, right? Pilaka, spleen, right? Papada, lung, and large intestines, and aguna, small intestines, right? Urarian, contents of the stomach, right? Karida, feces. So the body, right? The body, our bone, right? Eyes, ears, right? Nose, tongue, right? The head, hair, shoulder, right? Our food, everything, right? The whole body, including the organ, right? Organ like a heart, right? The lung, they all are called earth element, right? Earth element, right? Then water element, Veda, Dema, Bova, Lohida, right? Deda, Meda, Adu, Vada, Kelo, Dingarika, Latika, Moda. Veda means the view, right? Dema, the plank, bags, blood, sweat, fat, grease, spaghetti, snog, one of the joints, right? Urine, right? They were called water element, right? Water element. Then Tedo element, fire element, right? Fire. The fire element, right? Vayo element, the air, the what? Vayo dhatu, air element, right? So this is the 4 elements working together, right? When you eat the food, with the chewing, right? Actually, you are not chewing. Because of the mind, then we have the air element, right? Air, we have the air, right? When we have the air, we can move our mouth, our jaw, right? You want to chew, then you move your mouth, your jaw, your tongue. Because of the tongue, the mouth are Patavi, earth element, right?
then you can move your mouth, your tongue because of the air element, right? Air element. Right? Then you can, when you are chewing, or you have the water element, right? When you are chewing, you have the water element. Water came out, right? Then because of the tezo, so the wire can work, right? Tezo supporting the wire, right? Tezo. Without the tezo, the wire, the air element cannot work. So tezo, fire element working with the air element, right? Then Prithvi element working with the earth element, working with the water element, right? Then when you are chewing. So actually, chewing your mouth, tongue, called earth element, right? Then you can move, chewing, right? Move because of the air element, right? Then earth element, air element, then the air element can work because of the diesel, right? Fire element. Then you chew, you swallow, right? Who is swallowing? Actually, no one is swallowing because of your mind. Then air push, right? Air push this. When you are chewing, also because of the air, you can chew, right? Then when you swallow, who swallow? Because of the mind, then air push this food into the stomach, right? Stomach. Right? Then when the food go to the stomach, who cook? No one cook. Actually, whatever you eat, right? You eat the raw food, vegetarian food, seed, right? If the tezo element doesn't work, there will be a lot of tree in our stomach, right? Because whatever you eat there, right? They eat the food, seed, then tezo, fire element digest. Fire element digest, right? Whatever you eat the food, the fire element digest. Then when you go to toilet, who go to toilet? Actually, because of the air push. When you go to the toilet, the urine, the defecating, right? They are there, came out from the stomach. Actually, the mind and mainly 4 elements. Right? When you are chewing the food, right? Earth element, water element, fire element, air element. Right? Or when you are talking, also who talking? Because of this 4 elements, right? Talking because of the mind, or you move, right? You move your mouth, right? Moving your mouth because of the air, right? Then because of the water, right? Then because of the fire, right? So because when the element become weak, right? For example, when you have the some problem, right? Our voice become the very, very, very slow, right? Even they cannot talk, right? When the element not working properly, our sound not came out as loud as before, right? Very soft, cannot talk, even cannot say something, right? Or some people, they are sick, right? So even they want to say, they cannot say. Because of this element not working properly, right? So now when the element not working properly, they cannot talk like before, right? They cannot eat, chew, swallow. They cannot go to toilet as the before, right? So even though you do not have the experience in meditation, but if you study Abhidhamma, you know Abhidhamma, then about the 4 elements, then you can think about everywhere, right? You are eating,
you are talking, you are going, you are sitting down, you are getting up, you are sick, right? So you have that disease. So you are getting old, right? The hair become gray, bone become very old, right? Our skin become very old. So actually, only there's 4 elements. Consisting the 4 elements. Talking is, you are not talking actually, mind 4 elements. Standing, sitting down, actually you are not standing, sit down, actually mind 4 elements. Right? So eating, chewing, swallowing, go to toilet, right? Go to a toilet. So who is it doing? Actually mind 4 elements. Mind 4 elements. As long as mind 4 elements working okay, we seem okay. Right? But one day when the element not working, we have the problem, we cannot eat the food, we cannot chew the food, we cannot go to the toilet, we cannot urinate, or we cannot sit, we cannot stand, we cannot talk, right? So we cannot move even the closed eyes, right? We cannot we cannot close our eyes. So that's why the Buddha is saying, right? So if you observe that the body as consisting as the 4 elements, then so you see there is no I know you. When you see there is no I know you, no see only the 4 elements, our fear, our worriness, depression, right? Attachment, very much reduced, right? When you really understand. But if you do not understand the 4 elements, attachment to this body as I, you see something happen, crying, right? Crying, that's why you see. Some people who do not know the Dhamma, suddenly they have something, right? They are very healthy, very rich, very young, right? So suddenly something happened and they cannot accept. Crying, depression, right? Crying, depression, feel sad, sorrow. Or who do understand the Dhamma? This is only the 4 elements. What can I do? I cannot do anything, right? Then, when we understand this way, our feeling, our fear, then will not come. This is there we see the benefits of seeing the 4 elements. Ketika kita mengamati tubuh ini, bahwa sesungguhnya mereka hanyalah perpaduan dari 4 unsur. Tubuh ini bisa dilihat bahwa mereka terdiri dari rambut di kepala, kemudian bulu tubuh, kuku, gigi, kulit, daging, syaraf, tulang, sumsum, ginjal, jantung, hati, diafragma, spleen, paru-paru, usus kecil, isi perut, kotoran. Tubuh ini terdiri dari tulang, mata, telinga, hidung, lidah, kepala, rambut di kepala, bahu, kaki. Semua anggota tubuh ini termasuk organ tubuh seperti jantung, hati. Mereka ini semuanya termasuk di dalam unsur tanah. Kemudian untuk unsur air ada lendir, nanah, darah, gaji. Kemudian minyak pelumas, air seni. Ini semua termasuk di dalam unsur cair. Lalu ada unsur api atau tejo, kemudian unsur udara atau wayu. Inilah 4 unsur tadi yang bekerja sama. Ketika kita makan makanan, kemudian mengunyah, sebetulnya bukanlah Anda yang mengunyah, tetapi karena pikiran Anda, lalu ada unsur udara, kita bisa menggerakkan mulut kita, bisa menggerakkan sendi kita. Ketika kita ingin bergerak, kemudian mulut ini bergerak. Demikian juga dengan lidah kita. Mulut ini termasuk dengan unsur patawi. Mulut ini bisa bergerak
karena adanya unsur udara. Pada saat kita mengunyah, Anda melihat bahwa di sana ada unsur cair. Karena adanya unsur tejo dan wayu, mereka bisa bekerja sama. Unsur tejo ini mendukung unsur wayu. Tanpa dukungan unsur tejo, maka unsur wayu ini tidak bisa bekerja. Unsur api dan unsur udara. Kemudian unsur tanah dan unsur cair. Ketika kita mengunyah, itu adalah kerjasama unsur tanah. Kemudian ketika kita mengunyah, ada pergerakan, itu terjadi karena unsur udara. Jadi unsur udara bekerja karena dukungan unsur api. Kemudian ketika menelan, siapakah yang menelan? Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang menelan. Karena pikiran Anda, lalu ada udara yang mendorong, maka terjadilah proses menelan. Menelan ini juga muncul karena pikiran. Kemudian ada dorongan ke dalam perut. Pada saat telah sampai di perut, lalu siapa yang memasak? Anda memakan, ketika Anda makan sayur mayur, kemudian juga biji-bijian. Kalau tidak ada unsur tejo, maka akan banyak tanaman di dalam perut Anda. Unsur api inilah yang mencerna. Kemudian ketika Anda pergi ke kamar kecil, siapakah yang pergi ke sana? Ini terjadi karena unsur udara menekan. Maka kita bisa membuang air kecil ataupun membuang air besar. Mereka keluar dari dalam perut kita. Sesungguhnya yang namanya manusia ini hanyalah terdiri dari 4 unsur. Ketika kita mengunyah, di sana ada perpaduan dari unsur tanah, unsur air, unsur api, dan unsur udara. Demikian pula ketika kita berbicara, semuanya ini terjadi karena perpaduan kerjasama 4 unsur ini. Pikiran ada keinginan untuk bergerak, menggerakkan mulut. Kemudian mulut bergerak ini karena unsur udara. Karena unsur air dan unsur api. Ketika keempat unsur itu menjadi lemah, maka akan muncul persoalan. Kerjasama mereka menjadi lambat, bisa mengakibatkan Anda tidak bisa berbicara. Ketika mereka tidak bekerja sama dengan baik, Anda bisa menjadi tidak bisa berbicara. Ketika orang sedang sakit, pada saat ia ingin mengatakan sesuatu, ia sama sekali tidak bisa mengatakannya. Ini terjadi karena unsur-unsur yang ada tidak bekerja sama dengan sepantasnya. Sehingga mereka tidak bisa berbicara, tidak bisa makan, tidak bisa menelan, tidak bisa ke kamar kecil seperti sebelumnya. Ketika Anda tidak memiliki pengalaman, tapi Anda telah mempelajari Abhidhamma, Anda akan bisa melihat hal tersebut ada di mana saja. Ketika makan, duduk, berdiri, juga ketika Anda jatuh sakit, menjadi tua, beruban, kemudian tulang menjadi keropos, kulit berkeriput, semuanya ini terjadi karena 4 unsur tadi. Pada waktu kita berbicara, sebetulnya yang terjadi adalah pikiran dan 4 unsur ini bekerja sama. Demikian juga pada waktu Anda berdiri, berbelok, duduk, dan duduk itu sesungguhnya yang bekerja adalah pikiran dan 4 unsur tadi. Lalu ketika Anda ke kamar kecil, siapakah yang melakukannya? Yang melakukannya adalah pikiran dan 4 unsur tadi. Selama mereka baik-baik saja, maka kita juga akan baik-baik saja.
Tetapi jika mereka tidak bisa bekerja sama dengan baik, kita menjadi tidak bisa makan, tidak bisa mengunyah, tidak bisa buang air besar, tidak bisa buang air kecil. Demikian pula kita menjadi tidak bisa duduk, tidak bisa berbicara. Kita tidak bisa bergerak. Buddha menyatakan, apabila Anda melakukan pengamatan terhadap tubuh ini yang hanya terdiri dari 4 unsur, Anda akan bisa melihat bahwa di sana sesungguhnya tidak ada aku ataupun kamu. Yang ada hanyalah 4 unsur saja. Pada saat itu, ketakutan kita, kecemasan, depresi, kemelekatan akan sangat-sangat berkurang. Tetapi pada waktu kita tidak tahu tentang kerjasama 4 unsur ini, maka kita akan sangat melekat, memiliki banyak kecemasan. Ketika ada sesuatu yang terjadi, maka kita bisa menangis, sangat menangis. Tidak menjadi persoalan apakah mereka itu orang kaya, masih muda. Jika mereka tidak mengetahui Dhamma, pada saat terjadi sesuatu mereka akan menangis terseduh-seduh dan mengalami depresi. Tetapi pada saat mereka memahami Dhamma, memahami 4 unsur, mereka mengetahui bahwa mereka tidak bisa melakukan apapun. Ketika mereka memahami Dhamma, mereka mengetahui bahwa semuanya sesungguhnya hanya terdiri dari perpaduan 4 unsur. Apabila Anda mengamati dengan berperhatian murni, maka Anda akan melihat bahwa sesungguhnya tubuh ini hanya terdiri dari 4 unsur saja. We have the consisting 4 elements. Right? These 4 elements, because of the 4 reasons, right? Kamaja, Kamasa, Siddhasa, Udusa, Harasa, right? Kamaja Patavi, Kamaja Abo, Kamaja Deso, Kamaja Vayo, right? Then Siddhasa Patavi, Siddhasa Abo, Siddhasa Deso, Siddhasa Vayo, right? Udusa Patavi, Udusa Abo, Udusa Deso, Udusa Vayo, right? Harasa Patavi, Harasa Abo, Deso, Vayo, right? Kamasa Siddhasa, Udusa, Harasa, right? Kamasa. We have the earth element, we have the body, right? Eye, ears, nose, tongue, lung, liver, right? Heart. We have the body, right? The Patavi. Then we have also Abo, Kamaja, Abo, right? Because of the karma, right? So Deso, because of the karma, Vayo, right? Then how about Siddha, right? Because the Siddhasa Patavi, Siddhasa Abo, Deso, Vayo, right? Because tonight I don't have a lot of time, that's why maybe I can give you some of the information, right? Because of our body, right, for example, so you are okay, right? At the moment you hear something very sad news, right? Suddenly your body change, right? Your body change because of the mind, right? Very happy news, your body change happy, right? Even because of the mind, some people can die, right? When they hear the very sad news, right? Something very, very unexpected news, they are actually okay, good condition. Suddenly, because of the very sad news, unexpected news, some people die immediately, right? Because of the mind, right? Sometimes you are okay, right? Suddenly you eat the food, right? Not suitable for your body. Suddenly you have the diarrhea. Even though you may have the cancer, right? Because of the ahara, right? Sometimes because of the ahara, you have the someday, then you can recover, right? So good thing, good news and bad news, right? Because of the mind, right? You can be
you can overcome some difficulty, or you can be punished, right? Because of the mind. Right? Hara, when you are there, eat the good hara. The hara support your body. Some hara can destroy your life. Right? Hara. Right? How about the weather? Weather also good. Weather support your body, but weather can destroy the life. Suddenly, because of the bad weather, suddenly so cold, right? Then people die. Suddenly so hot, people die. Right? How about the karma? Right? Karma is the so amazing thing. Right? We cannot see. Right? Because of the mind, you are so happy. Because of the you hear some good news, you feel so sad, or you can see your body change. Even some of the news you hear, suddenly you cannot sleep, right? You cannot sleep, you cannot eat, right? You cannot talk, right? The mind can change. Because of the mind can change our four elements, right? And because of the hara, the can change. Because of the weather can change. How about the karma? Karma, no one really knew, right? Karma is that according to the Buddha teachings, karma like Buddha, every hour have the kalapa cell, right? Where the aviniboga rupa, right? But we are abo, dedo, vayo, hona, kana, rata, oza, right? Hona. Every cell, right? But we are abo, dedo, vayo, hona, kana, rasa, oza. We call aviniboga because they cannot separate. They have to have been like hona. Every cell, right? You can see the smell, right? You can see the color, hona, kanda, right? Samaya, Radha, right? Oza, right? So this in our body, every hour of our kalapa cell, we have this kind of aviniboga rupa, right? So mean that we have the Patavi, right? Patavi Kamada, Patavi, we already have Patavi, Avo, Dedo, Vayo, Vona, Kanada, Oda. We have the Isada Ahara, right? Isada Ahara means the Isada food we have. Okay? Then we have the food from the outside. These two have to combine, right? To support our body, right? Inside the food, nutrition, right? Outside. Because even though you eat very expensive, right? very expensive food, right? You eat, but if your inside order is not working very well, this order useless. Even for example, someone they already have the cancer, right? At that time, the inside hara is there already destroying, not working very well, right? So then even you eat the very right, the hara, right? Very good hara, right? Then the vitamin, right? Even you eat the vitamin, whatever you eat, the body cannot accept. So mean that we live. Yeah, that you need the ahara from the outside. Also, we need ahara inside. It's that we call kamasa, right? This kamasa is if you don't believe in karma, very hard to explain, right? Because, for example, the whole family, right? Actually, they stay the same house. They stay the same house. They use the same water, they eat the same food. But some people, they have the kokama, kamasa rupa. So they are very healthy, they can live long. But some, because of the inside, kamasa is there, not working very well, then they have the short life. They have the cancer, right? They have the cancer, right? So more obviously, you see even in Indonesia or in Thailand and Myanmar, right? Some people are very poor. They cannot have the good food. They cannot go to check. They cannot go to hospital to have the medical checkup. They don't have money to go to hospital to check up.
In their life, they have never done for the medical checkup, but they can live 80, 90, 100 years. 100 years. They said they're very amazed. So occasionally I do a story. Some of the men in near my center, right? The one man, he used the drinking water from the Irrawaddy river. No purification of the water, anything like no electricity. He used the water from the Irrawaddy river, right? Irrawaddy river. But for rich people, when they have to drink Irrawaddy river, they will not drink, right? Because the Irrawaddy river, water from the Irrawaddy is there, not very clean. Seems not very clean. But he can live 104 years. 104 years. One of the men in my village, 102 years. So they don't have the good food, very poor food, no electricity. So in my village, no doctor, right? No hospital. Probably in their life they never go to hospital, right? So also when you really see the karma is also so amazing, right? So no matter you are Muslim or Buddhist, Christian, right? The karma, right? Because of the karma, we have the different body, different situation. Someone they are very rich, they don't have the long life. Someone very poor for their money, right? But they have their good life. Right? They have their long life for their money, for their food. They are very poor, right? They don't have. But for the other karma, they have the good karma, right? They can live long life, healthy life. No disease, healthy life. Right? So, right, even the eyes, some people, even though they are getting old, they still have their good eyesight, good ear, healthy, right? Or some people, they have a lot of disease when they were very young, right? So in the Buddhist, we explain a lot about the karma, right? About the karma. So that's why then these are considering 4 elements. Even the 4 elements, we have the karma, because of the karma, because of the mind, because of the weather, because of the food. Also we have the different life, short life, long life, healthy life, very confused life, suffering life. We have the different. Right? Kita ini sesungguhnya terdiri dari perpaduan 4 unsur. 4 unsur ini yaitu perpaduan antara Patawi, Apo, Tejo, dan Wayu. Kemudian mereka ini juga berhubungan dengan kamanya, kemudian batin atau pikiran juga dengan udara dan dengan makanannya. Kita memiliki unsur tanah, sehingga tubuh kita ini ada mata, kemudian ada hidung, ada lidah, hati, jantung, dan yang lainnya. Karena Sayadaw tidak memiliki cukup banyak waktu, Sayadaw hanya akan memberikan beberapa keterangan saja. Tubuh kita ini pada saat kita baik-baik saja, maka pada saat kita mendapatkan berita buruk misalnya, tubuh ini akan menjadi berubah. Ini terjadi karena pengaruh pikiran kita. Demikian pula ketika kita mendapatkan berita baik, tubuh ini berubah juga karena perubahan pada pikiran kita. Seseorang itu bisa meninggal karena ia mendengar berita yang sangat buruk yang tidak diharapkan. Walaupun pada awalnya mereka itu ada di dalam keadaan yang baik, tetapi karena mereka sangat sedih mendengarkan berita yang tidak diharapkan itu, yang datang secara tiba-tiba, orangnya pun bisa meninggal tiba-tiba. Semua ini terjadi karena pikiran. Ketika Anda baik-baik saja,
Anda kemudian memakan suatu makanan. Kalau makanan itu tidak cocok, maka Anda mungkin bisa menderita diare yang mengakibatkan Anda bisa meninggal. Ini terjadi karena makanan. Tetapi karena makanan, Anda pun juga bisa menjadi sembuh. Karena pikiran bisa sesungguhnya mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Ketika Anda memakan makanan yang baik, maka ini akan memberikan suatu dukungan. Tetapi ada beberapa makanan yang justru mengakibatkan kehancuran. Demikian juga dengan unsur udara. Ketika udara itu baik, akan menjadikan suatu dukungan, tetapi kalau buruk akan menjadikan sesuatu menjadi rusak. Karena kadang-kadang udara bisa perubahannya dari sangat dingin menjadi sangat panas, ini bisa mengakibatkan kematian. Lalu bagaimana dengan kama? Kama ini sungguh sangat menakjubkan. Karena pikiran Anda bahagia. Tetapi ketika Anda mendapatkan berita yang buruk atau berita yang menyedihkan, Anda menjadi sedih. Anda tidak bisa makan, tidak bisa berbicara. Ini terjadi karena pikiran Anda yang mengubah pada perpaduan 4 unsur tadi. Kemudian juga ahara bisa mengubah juga. Udara atau cuaca juga bisa mengubah. Sedangkan kama di setiap saat itu ada kalapa, di mana di setiap sel itu terdiri dari banyak perpaduan yang bisa dilihat. Bahwa di dalam tubuh ini di setiap jam ada perpaduan dari kalapa itu. Kemudian dengan adanya makanan ini bisa makanan dari luar juga makanan yang ada di dalam. Keduanya ini haruslah berpadu di dalam tubuh dengan baik, yaitu nutrisi yang ada di dalam dan makanan yang masuk dari luar. Meskipun Anda memakan makanan yang mahal, tetapi jika nutrisi di dalam tidak bekerja dengan baik, ini pun juga akan percuma saja. Misalnya untuk seseorang yang menderita kanker, keadaan makanan yang ada di dalam sudahlah hancur. Meskipun ia memakan makanan yang baik, memakan vitamin ataupun makan apapun, tubuh ini tetap tidak bisa menerima. Kita hidup memang dengan adanya dukungan ahara dari luar. Tetapi semuanya ini juga bergantung pada kama. Memang bagi mereka yang tidak memiliki keyakinan pada kama akan sulit untuk memahami hal ini. Anda bisa melihat bahwa di dalam satu keluarga, tinggal di satu rumah, minum air yang sama, makan makanan yang sama. Tetapi karena bekerjanya kama, ada yang bisa menjalani kehidupannya dengan baik, kehidupan yang panjang. Tetapi ketika kama tidak mendukung, maka ia mungkin bisa mengalami meninggal di usia muda. Baik di Indonesia, di Thailand, ataupun di Myanmar. Mereka yang miskin tidak bisa pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatannya. Mungkin di dalam hidupnya ini, mereka tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan. Tetapi mereka bisa mencapai usia 80, 90, atau bahkan 100 tahun. Saya menceritakan tentang seseorang yang tinggal di dekat center beliau. Orang ini meminum air sungai Irrawaddy. Di sana tidak ada listrik, tidak ada penyaring air.
Kemudian walaupun orang ini minum seperti itu, ia tetap bisa bertahan. Di dekat center Sayadaw, di sana tidak ada makanan yang baik, tidak ada listrik, juga tidak ada rumah sakit. Tetapi mereka tetap bisa bertahan. Anda betul-betul melihat bekerjanya karma yang sangat menakjubkan. Karena adanya karma yang berbeda ini, tubuh ini pun berbeda. Seorang yang kaya mungkin hidupnya singkat, tetapi seorang yang miskin bisa menjalani kehidupannya dengan baik dan panjang usia. Walaupun makanannya tidak memadai, tetapi dia bertahan. Tetapi orang yang lain yang memakan makanan yang baik bisa saja mengalami penyakit. Lalu berkenaan dengan mata, ada orang yang sudah tua tetapi matanya masih tetap baik, kemudian telinganya juga tetap baik. Ada orang yang sudah mengalami kekurangan atau sakit dari sejak usia mudanya. Dari sudut pandang Buddhis, banyak yang dijelaskan dengan bekerjanya karma ini. Memang ada perpaduan 4 unsur, tapi karena adanya karma, kemudian pikiran, kemudian juga cuaca, dan adanya makanan, kehidupan ini bisa menjadi berbeda. Iwa mewa gobe gue beku ima mewa kaya yadhadita yadhapanihita dhadu do pithuvakati adi imadame kaya padawi dhadu avo dhadu tedo dhadu vayowa dhayuti idi idhadanwa kaya kanivati uerati iwa mewa gobe gue beku kaya nivati uerati beku. So for example the Skifu Bachala and his disciples killing the cows, cut into pieces, then seated on the street. In the same way, so Bhikkhu, whatever your positions are, right? So observe the consistent the 4 elements, right? Patavi, Avo, Tejo, Vayo. So then, if you observe internally, externally, then you see there that body and mind, right? Nama rupa coming and go. Then you have the mindfulness improve. You see in there all the nama rupa changing. Then you have the inside knowledge improve, right? So then you will not see any clinging, right? Into this world, you will not see any clinging. You will not cling to the anything in this world. Right? Because if you really see 4 elements, how can you have the attachment, right? How can you have the lobha? How can you have the dosa, moha, mana, right? You will not have any lobha, dosa, moha, mana, right? So because you see only the consisting the 4 elements. Right? One day you have to die, right? So you are talking, you are eating because of the 4 elements. Right? You are doing because of the 4 elements. 4 elements can change because of the karma, because of the mind, weather, because of the food. Right? Can change anything, any times. So when you understand the 4 elements, considering the 4 elements, then even that you have, so you have there something you can accept easily, right? You can accept that easily because the more you deny it, the more you suffer. Right? Many people suffer because they want to deny it. They want to reject. They cannot accept that as they really are. If they cannot accept, then so they have to suffer, right? I have the book named The End of the White
the American Christian, right? The white American Christian, the Christian America, right? The book name. The end of the white, right? White Christian America, right? The book name. The author said, the Christian, right? Christian religion was very powerful, right? Very powerful, right? So people respect the modern, right? More than the 2,000 years, right? 2,400 years in the United States. Right? But since the people have the knowledge improve, understanding improve, right? When the understanding improve, they are believing in the, right? The God. They are less and less, right? Then the people no more people in the church, right? The author said, this is the truly happened. More than 2,200 years, very powerful religion now dying in the United States. What can I do? So the author gave the example like someone dying. Someone dying is actually truly dying. If the people cannot accept the dying, people will suffer more. Right? Because they are, so the more they cannot accept, they are fight back, they suffer, right? But actually, even though they don't want to die, they fight back, they have to die. Best way is that they just accept. When the people are dying, they are very scared, worried, of course, everyone, scared, worried. But when they accept dying, they have the less suffering, right? Less suffering. In the same way, he gave the example, Christian dying, actually, if we cannot accept, we will suffer. What can we do? We have to accept. When we accept that, we have the less suffering, right? So he's saying that like this way, right? So when we really understand the four elements, yeah, so then something happened, we can be peacefully accept, willingly accept, right? Happily accept. But if we do not understand, then angrily accept, very much sufferingly accept, crying, right? Crying, some people, even that they are about to die, they are crying, complaining, right? Angry, right? So that's why the Buddha said, right? So think about, observe this body, nothing else, only the four elements, considering the four elements. Then they all are changing, we cannot stop. Right? We cannot stop. Then if you understand, finally, we can be free from all kind of the suffering. That's all for today's Kayanupassana. Dhatu Manatikara Bhava Dhammato. Sadhu, sadhu, sadhu. Kemudian Buddha mengatakan, para biku, misalnya seorang penjagal yang terampil, kemudian ia memotong-motong daging, memotong-motong sapi menjadi potong-potongan kecil. Para biku, di dalam posisi apapun, Anda harus selalu melakukan pengamatan bahwa sesungguhnya tubuh ini hanyalah terdiri dari 4 perpaduan unsur, yaitu patawi, apo, tejo, dan wayu, internal ataupun eksternal. Kalau Anda melihat dengan cara itu, maka Anda akan mampu melihat batin dan jasmani itu muncul dan lenyap. Pada saat perhatian murni Anda lebih maju lagi, maka Anda akan bisa melihat bahwa batin dan jasmani ini selalu berubah. Pengetahuan pandangan terang Anda juga akan mengalami kemajuan. Anda tidak akan memiliki kerinduan atau kemelekatan terhadap apapun di dunia ini. Ketika Anda bisa melihat 4 unsur ini, bagaimana Anda bisa mempunyai kemelekatan terhadap loba, dosa, moha, juga mana?
Karena di dalamnya Anda hanya melihat ada perpaduan 4 unsur saja. Pada suatu hari akan mengalami kematian. Seseorang berbicara, kita berbicara karena perpaduan 4 unsur ini. 4 unsur ini kemudian juga berpadu dengan kama, kemudian dengan pikiran, dengan cuaca, dan dengan makanan yang di setiap saat bisa mengalami perubahan. Ketika Anda mampu melihat keempat unsur ini, perpaduan keempat unsur ini, jika terjadi sesuatu, maka Anda akan dengan mudah menerimanya. Ketika Anda menolak, ini akan menimbulkan penderitaan. Bagi mereka yang menolak, yang tidak bisa menerima, maka akan lebih banyak penderitaannya. Saya menceritakan ada satu judul buku yang judulnya adalah Masa Akhir dari Agama Kristen di Amerika. Kelompok Kristen ini adalah kelompok yang kuat, yang sangat dihormati lebih dari 2400 tahun di Amerika Serikat. Pada waktu itu, sejak pengetahuan mereka mengalami kemajuan, maka kepercayaan mereka terhadap dewa menjadi berkurang. Mereka tidak pergi ke gereja lagi. Ini sungguh-sungguh terjadi. Setelah lebih dari 2400 tahun, mereka mengalami saat-saat kemunduran. Seseorang yang mengalami kematian, seseorang yang menjelang kematian akan betul-betul mengalami kematiannya. Ketika ia tidak bisa menerima hal itu terjadi, maka penderitaannya akan menjadi lebih besar. Ketika seseorang tidak bisa menerima kematian akan terjadi, maka ia akan melawan, ia akan menentang. Ini akan menimbulkan lebih banyak penderitaan. Cara yang terbaik adalah hanya menerima saja. Semua ini memang mengalami ketakutan untuk menghadapi kematian. Tetapi ketika bisa menerima kematian, maka penderitaannya akan berkurang. Demikian juga Kristiani ini mengalami saat-saat kemunduran. Kita bisa mengalami penderitaan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa menerima saja. Dengan menerima, semua akan menjadi lebih baik. Ketika kita bisa menerima 4 unsur, perpaduan 4 unsur ini, jika sesuatu terjadi, maka kita bisa menerimanya dengan penuh ketenangan, kedamaian. Pada saat kita tidak mengetahui bahwa semuanya itu perpaduan 4 unsur, jika terjadi sesuatu, maka kita akan menerima dengan rasa marah, yang menyebabkan kita akan menangis atau berkeluh kesah. Oleh karena itu, Buddha selalu mengatakan, amatilah tubuh ini sebagai hanya terdiri dari 4 unsur saja yang selalu berubah, yang tidak bisa dihentikan. Apabila Anda bisa memahami hal ini, maka Anda akan terbebas dari penderitaan. Inilah ceramah Dhamma Sayadaw pada malam hari ini, yaitu tentang Kaya Dhatu Manasikara. Sadu, sadu, sadu.